belai ke hambai ini sing tinta point tertinggi in official press conference cinti Pramotha party khai tongbo ek number gai puila sing khane 30 tarik September edisi area bond rakmani abelai ke successful te peaceful belai ke kam ke paikha mone bagi sing jotto media no te chin police profession te jotto jonogon tiprani tiprasan mantri basa jotto ro se hambai robo jate boro chung no belai ke boro subaka especially police profession ang hambai marobo boro chung belai ke hambai robo tamke boro ni help chara jonogon help chara sing chini bonno success khaibia tei ama puila tipra history go prothom baran khana puilam khana sing 30 ta 35 ta jago sing road block laika dormono hoite saprub goento pura sing 30 ta spot sing jasake na kha te ajaga jote onek spot 4000 5000 borok gathering ar sing assessment khaika pray 1 lakh ni upor 1 lakh he borok sing no participate khaika o movement join khaika tar mane cinti Pramotha balai kene strong balai ke tini ti barbaro terus sahaja khaika ob jakta tini itihas secondly sen tini CWC Central Working Committee ni approval nagui sen duita committee khaika kaisa angkai Central Advisory Committee of ti Pramotha aro jeng 7 jon jeng member jeng choose nakha aro tongo tini Goro Sungria tini South ni tini khuk tini okra boro khuk obiggo boro jeng bono nakha tini Boro Mohon Tripura boro tini ex MLA boro jeng nahoka tini Norendra Deborma tini kok kurang suina keren tini okra te Chandra Yupini boro khuk tini okra na mane tini ha do khane bale samung tangnai te SK Dallong boro khuk senior kroksa khuk obiggo boro khuk talented jeng bono nakha te Ranjit Deborma boro haina dirko din tini bagi samung khai tongo tini senior kroksa te Ramesh Deborma boro tini ago tini ONGC ni officer tini outlaw tongo tini da Ramesh boro haina khuk jati ni bagi khani bagi bo wan sonai ar business jeng brini oboke DWF ni Central Committee Advisor jeng aro 7 jon jeng borok mangkha tini chairperson jeng lekha পবিত্র বক্তি জমা কিয়া কিন্তু সাইমানা অনেক অভিজ্ঞ তিন হাত ওখানে বাকি দীর্ঘ বছর সামনে দাম টঙ্গ সিন্ধু কন্যা জমা কিয়া তিন আগেনি প্রেসিডেন্ট বাহিনী অনেক এক্সপিরিয়েন্স তিন প্লাস সিনিয়র তিনি Pramotha মথাবো প্লাস বুড়ি বদল এই বিনারানী দেববর্মা বাহিনী তিনি সিনিয়র খুব অভিজ্ঞ বড় তিনি হাত ওখানে বাকি সামনে খাই টঙ্গ আলমা লামিন দেববর্মা বাহিনী তিনি khuk chini bangai hadu phne bo samtangi tango te Gautami Rai bo town ni borok bo Deborman bo bahine chini hadu phne onek samkhai tango te rekha koloi prothom khuk experience buri bo Dumasorani rekha koloi bo khuk chini hadu phne bo bahine samkhai nai te Momata Deborma jot to maikese jasai khai jeng chini senior citizen jate chono advice khai manai obiggo borong jeng saina kha tinte mhora saka যদি দরকার না হাঁকলে চেং অবতেই जों बार रमान 7 জন তেই जों কয়জন जों बार रमान অবজন চালাইকা जों অবজন বরক কাহাম্মা হাঁকলাই जों अपना तेबे एड खालाम ओमफ्राय तेई बेलाय किनि सबसे इम्पोर्टेन्ट बेलाय के कायसा तिनि प्रेस कन्फारेन्स खालायो तिनि फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो मखलाय खालायो आपन जों जराकरिनि बागै जों तिनि खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद तिनि गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट खायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाइपर बुथुमनाय दाइबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतन इन्स्ट्राक्शन खाय रेखा दिनै युथ न YTF न तै भुमा बदल न तै स्टुडेन्ट जतनो आरो पार्टिसिपेट खायनाय जों दिनै अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे Pramotha ताकफोनो तिब्रागो जों सेकेन्ड पोजिशन BJP नि परेगो जों Pramotha दिनै तिब्रायाव जों स्ट्रं दङ आपने जों खुरुंना बागै तै चिनि जत्तो चिनि न बा चिनि सिक्लारनि स्पेशल युथ न जों दायित्व रखा बरक आपना जों खालायनाय गां खाकागो चिनि Pramothaनि जे चिनि खरां चिनि आवाज न जों दिल्लीयाव बाथावनाय अब पिसफुल रिलिंनाय आरो कोनो जों सानाय प्रशासन न दा जों हेल्प खायदि पिसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों चिनि रैली खायनाय खुमुलुंगो
angkhago chini jottoni ready kha जों jottoni training जों preparation लानाय tei ja tongkho जों 14 तारिखआव जों बिराद gathering खायनाय अबनो जों दिनै officially किबारा मत होइते साखाय जाखा हामबाय आमतो जों jottoni chini sinali tongnai chini महाराष्ट्र tongnai tei जों साबो साबो tongnai जों aboni जों list खायनाय